सुवर्ण कलश रे पानी आनी पादटी को धोई देला पसाले अजा कुआडे आसिलो ए रणपुर देकी ब्लॉक पटे आसिलु आसिके मध्यगंड रे प्रवेश होइतो कोन एठी ओटे आयोजन होछि सेति पय आसिन टिके देखिबाकू आ देवस्नान कलो होई रे रावण तू पूरा कहिथुले लंकापुर वैकुंठपुर करिवु काई त किछि हेइनी अरे कहिथिलु थारे ये वैकुंठ सामा गोरी बुलंका भुवन गोरी बुलंका भुवन ये हेलानी की नाही ये देखिबा पाई की आई आसिली बचन होई रे रावण तू पूरा कहिथुले लंकापुर वैकुंठपुर करिवु काई तो किछि हेइनी हाथ जोड़े कहला हे देवजती तुम्हें परा त्रिकालदर्शी तुम्हें परा सर्वत्र देखुच तुम्हें सर्वत्र देखुच ये पुओ ना दे सब आ ये कथा किबा को होइछ लंकापुर हेबो वैकुंठ भुवन सहज किबा भावुछ सहज किबा भावुछ हे देवती सहज किबा भावुछ ये सहज किबा भावुछ हे देवती सहज किबा भावुछ हे देवजती साड़ियारे मो पुओ नातिर कुढ़ कुढ़ सब बिलुआ कुरंकर हाथ चित्कार एमिति कोन लंकापुर वैकुंठपुर हबो ना 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 देवसन कले होई रावण ये वैकुंठपुर बोले कोन बुझुछ कि रे कोन बुझुछ कहले जही बरी नहीं बद लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण हे जही बरी नहीं बद लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण से रह की बोलाईबा वैकुंठ भुवन वैकुंठ भुवन से रह की बोलाईबा वैकुंठ भुवन से वैकुंठ भुवन जोंठी लक्ष्मी नारायण पाद पड़े सेरा वैकुंठ तो पाखरे मां लक्ष्मी छंती अच्छा जदि रघुनाथ आसी जिवे ताहले लंकापुर वैकुंठपुर होई दिबो ले हे देवजती से कोन आसीबे से परम विरोधी पार्टी से कोन आसीबे अरे नाही तू स्ना तांको विरोधाचरण करिछु हेले पूर्व को मन बका कोन तू परा तांको द्वारी भक्तती डाके कोन भगवान आसीबे नि आसीबे आसीबे आर निश्चय आसीबे आज दुर्गा को स्मरण करी पत्रटी लिखिला का पाक प्रभु दासरथी राघवेन्द्र को पाख अच्छा केले ठाकुरे मु किए कहले दवग्रीव दास थेले मो दिव्य वैकुंठ पुरे दास मो तुम सेवक मो तुम दासानु दास मो तुम आज्ञा बह ठाकुरे मो निमंत्रण रक्षा करी आसिले मो लक्ष्मी नारायण को रूप एकत्र देखिले ठाकुरे वैकुंठ प्राप्ति अच्छा ठाकुरे स्वर्गपुर रे थिली देव विषय मर्त्यपुर जन्म हेली हेले मर्त्यपुर को आसी गोटे बहुत बड़ भूल करी कोन से भूल मो मालिक घर चोरी करी ठाकुरे केते दंड पाइले कोन दंड मिलिला कहले इंद्रजित को महाकर्णाम ये युद्धे विनाश हेल ठाकुर ये युद्धे
ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଭଳି ପୁଅ ମଲା ପୁଅ ମଲା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ଭାଇ ମଲା କିଏ ଅଛି କହିଲେ ମରି ଅଛି ମହି ରାବଣ ଆଜି ଇଏ କାମ ଭାଳେ ଓ ହୀରାବଣ ଭଳି ନାତି ମଲା ଆଉ କିଏ ଅଛି ଏଣିକି ମୁଁ ତୁମ ଭୃତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ ସେବକ ମୁଁ ତୁମ ଦାସାନୁଦାସ ମୁଁ ତୁମ ଆଜ୍ଞା ବହ ଠାକୁରେ ମୋ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଲେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ରୂପ ଏକତ୍ର ଦେଖିଲେ ଠାକୁରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବି ପତ୍ରକୁ ଇତି କରିଦେବା ବେଳରେ ସେ ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ପେଚ ମାରି ଦେଇଛି ପତ୍ର ତ ଇତି କଲେ ଅଠା ମାରିବା କଥା ପେଚ କଣ ମାରିଲେ କି ପ୍ରକାର ପେଚ ସେ ସେଇଥିରେ ଲେଖିଲେ ଲେଖିଛି କଣ ଗୋଟେ ଅଡୁଆ ଚୁଡା କରିକି ଲେଖି କହିଲେ ଜଣକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନ ଆଣି ଇଏ ସର୍ବେ ଲଙ୍କା ଆସିବ ଆସିଲେ ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଆସିଲେ ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଆସିଲେ ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କାହାରି ନା ନ ଲେଖି ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କ ସହିତ ପତ୍ରଟି ପଠାଇ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସେତେବେଳେ ସୁବଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ପାଠ କଣ କହିଲେ ଭକ୍ତ ଭାବେ ଲଙ୍କାପୁରେ ଇଏ ଭକ୍ତ ଭାବେ ଲଙ୍କାପୁରେ ଡାକିଛି ରାବଣ ସବେ ବସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କର ରଖିନି ମନ୍ତ୍ରଣ ସର୍ବେ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କର ସର୍ବେ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କର ରଖିନି ମନ୍ତ୍ରଣ ସର୍ବେ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କର ରଖିନି ମନ୍ତ୍ରଣ ସମସ୍ତ ସଶସ୍ତ୍ର ଥୋଇଦିଏ ଆଚ୍ଛା କାରଣ ଭକ୍ତ ଡାକିଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ରାବଣକୁ ଡାକିଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆସିଥିଲା ତେଣୁ ଆମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା ଜୟ ଯିବା କହିଲେ ଭକ୍ତ ଭାବେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ଭାବେ ଭଗବାନ ପୂଜା ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରୂପ ଏକତ୍ର ଦେଖିବା ଏ କଥାକୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଆଚ୍ଛା ସେଥିରେ ଥିବା ପେଚୁଟାକୁ ଦେଖିଲେ ପେଚ କହିଲେ କଥା ଲାଗିଛି ବିଂଶ ବାହୁଇ କରି ଲଙ୍କାପୁର ନ ଆସିବ ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ମହାରି ଲଙ୍କାପୁର ନ ଆସିବ ଯେ ଶତ୍ରୁ ମହାରି ଲଙ୍କାପୁର ନ ଆସିବ ଯେ ଶତ୍ରୁ ମହାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଟିରୁ ଆଜ୍ଞା ସୈନ୍ୟ ଜଣେ ଉଠିଲେ କିଏ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ରାମଦୂତ ଅତୁଲିତ ବଳଦା ଅଞ୍ଜନି ପୁତ୍ର ପବନ ସୁତ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ନବ ଦୁର୍ବାଦଳ ରାମ ରାଜୀବ ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ ଉଠିଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲା ହନୁମାନ ହଁ ଆଏ ତମେ ମାରି କଣ କଲ କି କଣ କଲ ସେ ତମକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ଡାକି ନାହାନ୍ତି ଠାକୁର ଶୁଣ ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର କଣ କରିଛି କହିଲେ ଲଙ୍କା ପଡି ଇଏ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲି ତା ଲଙ୍କା ମଧୁ ଲଙ୍କା ମଧୁ ଲଙ୍କା ମଧୁ ସେଥିପାଇଁ କରି ନାହିଁ ମୋତେ ହନୁମାନ କହିଲେ ଠାକୁରେ ଠାକୁରେ ରାବଣର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କାଟାକୁ ଜାଳି ଦେଲି ମଧୁବନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲି ଯାର ଠାକୁର ମୁଁ ଏତେ କାମ କରିଛି ହଁ ସେ କଣ ଠାକୁର ମତେ ଡାକିବ ନା 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 ଏଣୁ ସେ ମତେ ମତେ ଡାକିନି ଠିକ କେତେକି ବେଳେ ଅଙ୍ଗଦ ଉଠିଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲା ଏ ଅଙ୍ଗଦ ଆଇ ତମେ ତାରି କଣ କଲ କି କଣ କଲ ସେ ତମକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ଠାକୁର ମୁଁ ତାଙ୍କର କଣ କରିଛି କହିଲେ ଲୋ ଶାସ ମୁକୁଟ ମୁହିଁଆ ଦୋସା ମୁକୁଟ ମୁହିଁ ହାକୁନିଲି ପାଦରେ ଧଳିଲି ପାଦରେ ଆବାଳି ପୁତ୍ର ବୋଲି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ବାରେ ଠାକୁରେ ରାବଣର ଦଶାସ୍ୟ ମୁକୁଟ ପାଦରେ ଦଳି ଦେଲି
मो बापा हेले बाली बाली आ रावणर शत्रु हाँ हाँ शत्रु को से कोन ठाकुर डाकिबो ना 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 तेनु से मते डाक मते डाकिनी ठीक केतिके बेले हाँ लेबे सा देवीर लक्ष्मण बोई ले अग्रजा सुना हे बोई ले अग्रजा सुना बिना सकलिता भक्ति बधिली सुता बिना सकलिता भक्ति बधिली सुता एतेले विषाद मनरे वीर लक्ष्मण उठी उठिले प्रभु कहला ए लक्ष्मण लक्ष्मण ए तमे तारी कोन कल कि कौन कला से तुमको डाकी नांती डाकी नांती भाई सुन मु तांकर कौन करछि रावणर भौणी सुपर्णखा हाँ हाँ से थरे मो पाखु आसीथिला आसीथिला मते कोन कहला कौन कहला कहला विश्रमानंदिनी मुझे कुळर साधु मुझे कुळर साधु मुझे कुळर साधु आहा विश्वबारी अश्रु प्रिय मधुर मो पाखु राशि देला हाँ हाँ मते विवाह करबा को कहिला कहिला मोर तो बाहाबा नथिला ना ना ता केते बुझाइला से कोन मुदा बुझिला मते पुणी कहूछ कौन कहला कहले विष्णुपदी जल केड़े निर्मल जोता केड़े निर्मल जोता हमारी दो बिल जोड़े तक तरादा हमारी दो बिल जोड़े आगारे राधा तब केते बुझाई हाँ जेमिति मो था न बुझिला न बुझिला ता नाक कान काटी ताको असुंदर असुंदर कली जा भौणी को सुंदर कल हाँ। जा कुलनंदन इंद्रजित को वध कल अच्छा से कोन ठाकुर मते डाकिबो ना 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 तेनु से मते डाक मते डाकिनी ठीक केते के बेले हाँ আজি सर्वशेष हाँ विभीषण उठी उठिले प्रभु कहला ए विभीषण हाँ हाँ ए तमे तारी कोन कल कि कौन कला से तमको डाकी नाहंती डाकी नांती ठाकुर सुन हाँ मु तांकरी कोन कहिछि अच्छा आपण मानकर संत तुलसीदास सुंदर भाबरे कलम कर कौन कलम कले कहले राम दवंगित गृह स्वभाव रानी न जाई नव तुलसी कहाँ वृंद तोही देखी वीर सलंकार देखी वीर सलंकार बोल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम आया विभीषण कहले भाई भाई मो भाई हला रावण रावण थरे मो घर आड़े बुलिबा को आसीथि आसीथिला देखिले लंका रे को तुलसी चलाई लागी थी कहले हरे विष्णु ये लंका रे तू कोन तुलसी गछ लगैछु ए लंका के तुलसी गछ के बोली भाई हाँ मोर ठंडा गास अछि तो हाँ। लंकार वैद्य राज अच्छा सुसेन कहिछंती कहतंती आ पत्र को बाटी करी पीले हाँ। मो ठंडा गास भल होई महूट के मिसेइबो एइथि भाई पूरा रखिछि हाँ रावण कहला हां हाँ हौ हेल हौ हेला होइ रे कोन ये मांकड़ पाद चिन्ह की पूजा करछु पूजा करूछु कहली भाई भाई कौन पे ये मांकड़ पाद चिन्हटा रखिछि की हाँ कहले जे मांकड़टा लंका पड़ी थिला ये ताहार पाद चिन्ह सेई मांकड़ को धरी आनिले ताते करिबो समान तापाद चिन्ह ये चिन्ह मिसिले धरी कोई शास्ति देबो देबे सिना लंका पड़ा फल पुणी सेही मांकड़ पाइबा कौन पे ये मांकड़ पाद चिन्हटा रखिछि की कौन पाई ए लंका को केते मांकड़ आसुछ को मांकड़ तुम लंका पड़ी तुम की परिचिनी जदी भाबीबा ए सुस्त सबले मांकड़टा म लंका पड़ी पड़ी थी ताकू आनी ए पाद चिन्ह सहित मिसाइले मिसाइले जदी मिसिला मिसिला आपण बरा ताको शास्ति देबे एइथि भाई बरा रखिछि रावण कहला हां हौ हेले हौ होइ हेला रे ये तुलसी छाड़ ये पाद चिन्ह भी छाड़ तू कोन लंकार चारियाडे मो शत्रु ना लिखिछु अरे बीजेडी बीजेपी लिखला बलिया
बाड़कला कुआड़े रखनी सबआड़े खाली राम 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 लिखी ले भाई हां ये कथा कण केबे हबो आउ कहले रे रावण मोहम्मद करी ये रे रावण मोहम्मद करी मो भाई भाउजन कह नाम एकाठी लेखि मो ठाकुर को एबे पूजा करू अथि जाना भाई रे रावण मोरे मंदोदरी मंदोदरी मुबा मो भाई भाउजन को एकाठ रखी पूजा करूची हां मो सटे राम लेखि पूजा कहि दउची सात सातटा अक्षर लिखिबाकू मो पाखरे समय नाही तेणु मु शॉर्ट नाम लिखि पूजा करू हां रावण कहला होइरे वंश बुडाटा हुको मते तू कोन होई भाई जगिरे कहले गोत्र खंगा पापी दुराचार अरे पापी दुराचार दशम को पराय प्रधान चली जा जीवन थिला पर्यंत माख्या कासी आसीबनी गोला धक्का देखि बाहर बाहर करि देला पाचरी गछटे ठिया होई भाबुछि मु लंकार सामंत मताजी रावण तोड़ी देला तड़ी देला कोन करिबी हां कुआडे जीबी हां ला गोटे उपाय अछि कोन जाउ से राघवेन्द्रकर पादावचरे शरण पस शरण पति भाभी की गला कहले सही दिन राम बाने पोसिली शरण पोसिली शरण मुसेही दिन राम बाने पोसिली शरण पोसिली शरण सेथि पाई करी नाही मोतनी मंत्रण मोतनी मंत्रण सेथि पाई करी नाही मोतनी मंत्रण मोतनी मंत्रण गोटी गोटी कथा स्त्रय हेला विभीषण जीवे समस्ते लंका विमुख्य बाहर अच्छा कहले रमा रमण हे हां हां प्रभु रमा रमण हे खाई की सुख रमा रमण हे खाई की सुख आव कराउ धव ध्रुव प्रहलाद अक्रुरा उदाबा ध्रुव प्रहलाद कहले दिन दिहि बारू एबे होइले मुख्य एलिनी रक्षा पंकज मुख अनगला मुख रमा रमण हे खाई की सुख रमा रमण हे खाई की सुख रमा रमण हे खाई की सुख अकुरा उद्धव ध्रुव प्रहलाद अक्रूरा उदाबा ध्रुव प्रहलाद एति बाहरू एबे होइले मुख्य एलिनी रक्षा पंकज मुख नगला दुख रमा रमण हे रमा रमण हे रमा रमण हे र कह वर्षा खाली बाईपास रे गले हपनी हात्याला हंस पड़िबो हां ताको चाहे कि विचार कर पान खंड खा चारिटा गुर खरच चारिटा हो ଆମେ ହିସାବ କରିବୁ ହେଲେ ହେଲା ନ ହେଲା ନାହିଁ तो मामू हर गुआ पड़ती भोजी खाई आछ କାଇଁ ଗୁଆ ନୁହଁ ନଡ଼ିଆ नड़िया रेट है ନାଇଁ ରାଜ କମିଗଲା ତ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଟ୍ରେନ୍ ଯାକ आरो महारमण हे आई की सुख
धीदर धिन्ना को धिनी दादर धिन्ना को धिनी धा खट धिन्ना ता तिनी तिन्ना तम पाटले तो बाटुली बाजुनी मु जहा देखुती तमे बाय कहर गुहाळे जन्म होइथलो बोते गुहाळे ता बिहरे पडिसा नाही गुहाळे पडिसा ସେ କଣ ଗାଈ ପିଲା ଗୁହାଳେ ଜନ୍ମ को गाय पिला जन्म को नाहती कोठाई गाय जन्म करछन ना पडिसा आगे गाय जन्म करनी हां बलराम को जन्म करनी गाय आउ बोलुआ पिलाटे जन्म करछि आतिनी तीनना धीदर धिन्ना को धिनी दादर धिन्ना को धिनी धा खट धिन ता तिनी तिन्ना ए बोलटा बजाइनी आउ अलगा बजाइबिनी हो देख विशेष कसटा आम कुन्नी गायिका महाशयकर गायबारे मुक्त होई अंशुमान 21 कोटी भारत मुद्रा से महाशय को आम अनुष्ठान तरफ हार्दिक अभिनंदन जनाउछ। जय कला जय मां मंगला। लक्ष जन्मर सारस्वतात्म तत्वविद माने गोटी गोटी कथा स्तर हैला विभीषण जीवे आज समस्ते लंका अभिमुखे बाहरिले एतेले विभीषण सान ठाकुर लक्ष्मण को डाकिले ठाकुर मो कथा मानिबो कहले कोन कहछ कहू कहले बड़ माया विषय रावण मैया जाने न के ही जटा भितर परस्वत छईटा को लुचाई नहीं था
दरकार पड़ले काढ़िब नहले से सब लुचि करी କରିଥିବ ठीक से हैला परस्वत छुरी को नेकी गले लंका भिमुखे पहुंचाई छंदी राम लक्ष्मण को पाछोटी नै सबरा सुंदर आसन ऊपर बसाई दैछि अभिषेक कला सो अभिषेक ना हैला अशोकाभिषेक अच्छा गंध पुष्प धूप दे प्रणिपात कला प्रणिपात करबा बेले भाबुछि ଭାବୁଛି मु सुनिथिली राम स्वयं ब्रह्म ऐसे ब्रह्म ना मानव ନା ମାନବ आज परीक्षा कर କରିବେ नमस्कार करी सारी उठे सारी बापरे उन्मुक्त कला चंद्रहास ତରବାରୀ कलारे रघुवीर द्वैष्ट समर रावण कबळ रखा नहीं ये रावण कबळ रखा नहीं गए रावण कबळ रखा नहीं अरे हे जोट्याबाज ହଁ आज तू मरिबु ମରିବୁ द्वैष्ट को स्मरण कर କାହିଁକି कारण अस्त्र शस्त्र सब थोई आसी ଆଚ୍ଛା एति बेले लक्ष्मण परस्वत सेटाउ काढी କାଢି ଦେଲେ कहले हुसियार ସାବଧାନ हुसियार ସାବଧାନ हाथ जो देला रावण ହଁ कहला ठाकुरे ये किए ଏ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ए कोन मते छुरी देखौची ସେ ତ ଟିକେ ରାଗି ତାକୁ ଯେ ଯାହା କହିଲେ ସମ୍ଭାଳି ପାରେ ନା प्रभु कहले लक्ष्मण देवरा मना कहिथिल अस्त्र शस्त्र थोई दे आसी मना करथिल आ तू काई धरि कैसे आनिछि काहे ସେ कि ଆମ୍ବ କାଟିବ ବୋଲି ଧରିକି ଆସିଛି ए भाई ए रावण बड़ मायाडी ता माया तमे जानि न ଜାଣିନ हाथ जो देला रावण कहला ठाकुरे मु सुनिथिल राम स्वयं ब्रह्म तुम्हें से ब्रह्म ना मानव ନା ମାନବ आज परीक्षा कर ଆଚ୍ଛା हेले एबे मु जा देखुची तुहे मोर से प्रकृत ठाकुर ଠାକୁର ନୁହଁ कहले अंतर्यामी तुम्हे अंतरो वासुची कोह अंतर्यामी तुम्हे जेबे होई धीबी ब्रह्म वंशी ब्राह्मण जेबे होई धीबी वंशी ब्राह्मण जदि मो ब्रह्म से ब्राह्मण होई थाए ହୋଇଥାଏ पहले देव झियो भी साप आ भोगीब तुमे साप देव झियो भी साप भोगीब तुमे साप अष्टपद छिड़ी जाऊ मो बाणी सुना अष्टपद छिड़ी जाऊ मो बाणी सुना प्रभु राघवेंद्र सरकार टिके हसी ହସି ଦେଲେ कहल अभिशाप तुम निश्चय फलिब तुम्हें जेहेतु ब्राह्मण आज जदि तुम्हें अभिशाप देव हेब हेब कारण हेब अभिशाप तुम निश्चय फलप्रद हेब ଆଚ୍ଛା जेहेतु तुम्हें ब्रह्मवंशी ब्राह्मण ବ୍ରାହ୍ମଣ हेला आज अभिशाप देउछ ହଁ ହଁ केमिति हबो କେମିତି ହବ ए त्रेता जुग सरीब ଦେବ द्वापर जुग सरीब ସରିବ। कली जुगरे तुम अभिशाप फलप्रद हेब भक्त भगवानकर कीर्ति ହଁ ହଁ जुगे जुगे रहित आज रावण अभिशाप देला कोन अभिशाप देला ହସ୍ତପଦ ଛିଡ଼ି ଯାଉ ସେଇଥି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଳି ଯୁଗରେ ମୋ ଜଗାର ହାତ ପାଦ ନାହିଁ କାନ କାହିଁକି ନାହିଁ କାନ କାହିଁକି ନାହିଁ ଚକା ଚକା ଆଖି ଯୋଡ଼ିଏ ପତା କୁଆଡେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଚୁଟନି ସେକଣ ପାଇଁ ନାହିଁ ଠକ ପାଇଁ ଆଉ ସକ ପାଇଁ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ କଣ ତା ସକରା ମାଛି ବସୁନାହାନ୍ତି ଜିନିଷ ନ ରଖିଲେ ଚେନ୍ଦା ବୁନ୍ଦିଆ ହେଇକି ବୁଲିଲେ ସିନା ସହକ ହବ କେଲେ ହାତୋଡ଼ ନାହିଁ ଦାରୁ ଦେବତା କାଳିଆ ଧନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକତ ଡାକିଲେ ନ କୁହ କଥା ମୋ କାଳିଆ ଧନ ଇଏ ଭକତ ଡାକିଲେ ନ କୁହ କଥା କାଳିଆ ଧନ ଭକତ ଡାକିଲେ ନ କୁହ କଥା କାଳିଆ ଧନ ଶ୍ରୀନୀଳାଚଳର ମହୁଡ଼ ମଣି କାଳିଆ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ତୁମ ଘରଣୀ କାଳିଆ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ତୁମ ଘରଣୀ କାଳିଆ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ତୁମ ଘରଣୀ ମୋ କାଳିଆ ଧନ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ସାହା ଭରସା କାଳିଆ ଧନ ଦିନହୀନ ସଦା ତୋପରେ ମୋ କାଳିଆ ଧନ ଚାରି ଯୁଗର କଥା କଳି ଯୁଗରେ ମୋ ଦାରୁଦ୍ୟ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଭୋଗ କରୁଛି ଭୋଗ କରୁଛୁ କେମିତି
ସେଦିନ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ନା ଗଜର ଡାକ ଶୁଣି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କୁମ୍ଭୀରର ବେକଟାକୁ କାଟିଦେଲେ। କୁମ୍ଭୀର ଆଜ୍ଞା ମରିବାକୁ ପଡିଛି ହାତ ଯୋଡ଼ି ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା। ହେଲା ଠାକୁରେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦୋଷ କରିନଥିଲି ମୁଁ ହେଲି ଖାଦକ ସେ ହେଲା ମୋ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ତ ମୋ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲି ମଣିମା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ କରିଥିଲି ଆପଣ ବିନା କାରଣରେ ଇଏ ଗଜ ଡାକି ଦେଲା ଯେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ବେକଟା କାଟିଦେଲେ କହିଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି ରେ କୁମ୍ଭୀର ମନ ଦୁଃଖ କରିବେନି ପ୍ରଭୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିନା ତତେ କଥା ଯାଉଛି କଣ କଳି ଯୁଗରେ କୋଉ ଆଉ କାନ ଥିବ ନା କୋଉ ଗଜ ଡାକିଲେ ଆସିବି ତତେ କଥା ଦେଉଛି କଣ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ତୋର କାଟିଛି ସେଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ମକର କୁଣ୍ଡଳ କରି ଲଗେଇବି ତୁ ଆଗେ ଯିବୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗଜ ପଛେ ଯିବୁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି କାରଣ ତୁମ ଭକ୍ତର ପଦ ଦେଇ ଦେଇଛୁ ତତେ କଥା ଦେଉଛି କଳି ଯୁଗରେ କୋଉ ଆଉ କାନ ଥିବ ନା କୋଉ ଗଜ ଡାକିଲେ ଆସିବି କଳି ଯୁଗରେ କାନ ନଥିବ ରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗାର କାନ ନାହିଁ ପାଦ କାହିଁକି ନାହିଁ ଏଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବଳିରାଜ ପଚାରୁଛୁ ହେଲେ ଠାକୁରେ ଆପଣ ମତେ 3 ପାଦ ଦାନ ମାଗିଲେ ମୁଁ କଣ ମନା କଲି ମତେ ବିନା କାରଣରେ ପାଦ ତଳ ପାତାଳକୁ ଚାପି ଥିବାର ପ୍ରଭୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ସେଇ ପାଦ ଛିଡ଼ି ଯାଉ ତ୍ରେତୟାରେ ଆଜି ରାବଣ ଅଭିଶାପ ଦେଲା କଣ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ହସ୍ତ ପଦ ଛିଡ଼ି ଯାଉ ପ୍ରଭୁ ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଲେ ଆଉ କି ଅଭିଶାପ ଦେଲା ବାଳି କେସ୍କିନ୍ଦା ରାଜ୍ୟର ରାଜା ବାଳି ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ମଧୁରକୁଣ୍ଡା ଗଛ ପଛପଟେ ଲୁଚି ବାଳିକି ଧନୁଷର ମାରିଦେଲେ ବାଳି ମରିବାକୁ ପଡିଛି ତାକୁ କୋଳରେ ଧରିଛନ୍ତି ପିଲାରେ ବାଳି ଶେଷ ସମୟରେ ତୁ ମତେ ଯାହା ମାଗୁଛୁ ମୁଁ ଦେବି ଠାକୁରେ ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ମରିବି ଆଉ ମୋର କଣ ଦରକାର କିଛି ଦରକାର ନା ପୁନର୍ବାର କହିଲେ ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ ମୁଁ ଦେବି ଠାକୁରେ ଯୋଡ଼ିଏ ବର ମାଗି କଣ ଗୋଟିଏ ବର ଯେଉଁ ହସ୍ତରେ ଆପଣ ମତେ ମାରିଛନ୍ତି ସେଇ ହସ୍ତ ଛିଡ଼ି ଯାଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର କଣ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ହେଉଛି କିସ୍କିନ୍ଦା ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମୋରି ପାଣି ପବନରେ ଯେତେ ବୃକ୍ଷଲତା ସମସ୍ତେ ଗଢା ये वृक्षे केड़े बेईमान केड़े फुलेई केड़े चगली निज राज्यर राजा को मारिबा को पछेइलानी आकु अभिशाप कोन मधुर कोंडा गछ मूल ठारु अगिला पर्यंत मिठा से दिन बाली अभिशाप देला समग्रंग पिता हे जाऊ प्रभु तथास्तु करि देले जीवा पई बाहरी पड़ी हंती वृक्षराज गोड़ तळे पड़ी गले कहले ठाकुर तमे भलो भलो आपण को स्त्री को आनियो बोली सुग्रहारे मित्र बसिले ये बाली मते बिना कान अभिशाप देला मो कथाटा बुझी दे जान कहले मन दुख करूछ रे वृक्ष मन दुख करिबिनी प्रभु मन दुख करेना आउ ए त्रेता युग सरीबो द्वापर युग सरीबो कली युग रे मु जेते बेला अवतार नेबी तोरी देह रे मो ब्रह्म सृष्टि हेबो समस्त तोते दारो ब्रह्म जगन्नाथ बोली कहिबे रे दारो ब्रह्म जगन्नाथ बोली जय जगन्नाथ स्वामी की जय त्रेता युगर मधुर कुंडा गछ कली युग रे हैला लिंबा गछ जार काठरे दारू विग्रह सृष्टि होइछंती आज्ञा द्वापर रे आज भीमर दुर्योधन युद्ध लागिछंती भीम जेते मारुची दुर्योधन मरुनी प्रभु कोन कले ना भीमाडी के ने आखी ठार मारी देले म जानिला दुर्योधन जानु भग्न कला दुर्योधन कला ठाकुरे मु त आपन କିଛି दोष करनथिल ना आमे तो भाई भाई मधे युद्ध लागिथिलु आपनकर मणि मामु କିଛି दोष कहिथिली ना आपण बिना कारण रे आखी ठार मारि जन जे से मो जानु भग्न कला किले मन दुख कहउसे रे दुर्योधन मन दुख करिबिनी प्रभु मन दुख करिना तते कथा देउछ कली युग रे कोआउ आखी रे पता थिबो ना आखी ठार मारि कली युग रे चका चका आखी जोड़िए थिबो रे हेले पता न थिबो रे पता नथिबो सेई पई कली युग रे जगा आखी रे पता नाही छुट्टी सकल पई ना काहे नाही मो नयागढ़ जिला रा गौरव खंडपड़ा कुंभार पड़ा
गायक केसरी स्वर्गत उदयनाथ कौन कहले कहले बरमा बंधु गणत्र स्वदर को पद्मा नेत्र स्वदर को पद्मा नेत्र स्वदर को पद्मा नेत्र बांधी थिल रथे जेणु निजे बंधा काट सूत्र निजे बंधा काट सूत्र निजे बंधा काट सूत्र से दशा भोगु छवत मान हे भगवान करि पारिब आपण कर्म मान हे भगवान करि पारिब ठाकुरे आपण जो दिन रुक्मिणी को विवाह करी आसिले ଆସିଲେ प्रभु आपणकर शालक ହଁ ଶଳା ବନ୍ଧୁ ରୁକ୍ମଣ ତାଙ୍କର ଚୁଟି ନିଶ କାଟି କାଟି ନିଜର ଥ ଖମ୍ବରେ ବାନ୍ଧିଥିବାରୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଘୋଷାତରେ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି କରି ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଣୁଛନ୍ତି ଶଳାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଥିଲ ବୋଲି ଘୋଷାତରେ ପଣ୍ଡା ମାନେ ବାନ୍ଧି କରି ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଣିଲେ ଶଳାଙ୍କର ଚୁଟି ନିଶ କାଟିଥିଲ ବୋଲି କଳି ଯୁଗ ତୋର ଚୁଟି ନାହିଁ କି ନିଶ ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ ଏହା କଣ ସତ ନା ମିଛ ସତ ମିଛ କାହିଁକି ହବ ଏସବୁ କଥା କଳି ଯୁଗରେ ମୋ ଦାରୁଦ୍ୟ କାଳେ ଶାନ୍ତ ଭୋଗ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ହେଲେ ସାଦ୍ୱାର 5 ମିନିଟ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କିଏ ବାମନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ଭଳି ଆଖି ମଣିଷ ଭଳି ଆଖି ତ୍ରେତୟାରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆମର ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ଭଳି ଆଖି ଦ୍ୱାପରରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆମର ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ଭଳି ଆଖି କଳି ଯୁଗରେ କଳି ଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି ଚକା ଚକା ଆଖି ଯୋଡି ହେଲା କଣ ପାଇଁ ହେଲା ଏ ଚକାଇତକ ହିସାବ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା ନା ଆପଣ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଚିନ୍ତା କର ଜଗାର କାହିଁକି ଚକା ଚକା ଆଖି ଯୋଡ଼ି କହିବାର କଥା ପ୍ରଭୁ ଆଜି କଣ କଲେ ନା ଗଣ୍ଡୁ କି ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଗଜକୁ ଧାରିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତିନିଟା ଗଜକୁ ମାଇଲେ ମାରିଦେଲେ କେତେବେଳେ ଏ ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରଭୁର ମାୟା ହଁ ଗୋଟିଏ ଗଜକୁ ଧାରିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତିନିଟା ଗଜକୁ ମାରିଲେ ମାରିଲେ କେତେବେଳେ ମାରିଲେ କେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ଗଣେଶଙ୍କ ବେକ କାଟିଲେ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଆଣିକି ଲଗେଇଲେ ଏକ ଗୋଟିଏ କୁ ମାରିଲେ ହଁ ମହାଭାରତ ସମୟରେ ନରେବା ଗୁଞ୍ଜର ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ମାହତ ଦୁଇ କୁବଳିଆ ଗଜକୁ ମାରିଲେ ହଁ ତିନି ଗୋଟିଏ କୁ ଧାରିଲେ ହଁ 3 ଜଣକୁ ମାରିଲେ ମାରିଲେ ସେଦିନ ଘୋର ବନେ ପଡିଥିଲା ମୃଗୁଣୀ କେ କଷଣ ଡାକ ଶୁଣି ତାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ହଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ମାୟା ମୁଦକୁ ମାରିଲେ ମାରିଲେ ଗୋଟିଏ କୁ ଧାରିଲେ ହଁ ଗୋଟିଏ କୁ ମାରିଲେ ମାରିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହଁ ଜଣକୁ ପାଦ ତଳ ପାତାଳକୁ ଚାପିଲେ ଜଣକୁ ପାଦ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ କାହାକୁ ପାତାଳକୁ ଚାପିଲେ କାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ବଳିକି ଆଜ୍ଞା ପାଦ ତଳ ପାତାଳକୁ ଚାପିଲେ ଏଇ ପାଦ ତଳେ ଗୟାସୁରକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ରୟ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ତ୍ରେତୟାରେ ତ୍ରେତୟାରେ ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ 2 ଜଣକୁ ମାରିଲେ କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ କାହାକୁ ମାରିଲେ ଗୌତମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅହଲ୍ୟା ହଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ପଥର ହେଇକି ପିଥିଲେ ପଡି ରହିଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ନାରୀଟିଏ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଡକାକୁ ମାରିଲେ ହଁ ପୁତନାକୁ ମାରିଲେ ମାରିଲେ ଏଇ ତ୍ରେତୟାରେ ଜଣକୁ ଅସୁନ୍ଦର କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣକୁ ସୁନ୍ଦର କଲେ କାହାକୁ ସୁନ୍ଦର କଲେ କାହାକୁ ଅସୁନ୍ଦର କଲେ ରାବଣର ଭଉଣୀ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ନାକ କାନ କାଟିଲେ ଅସୁନ୍ଦର କଲେ ସୁନ୍ଦର କଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୋବଜାକଟେ ସୁନ୍ଦର ନାରୀଟିଏ କରିଦେଲେ ଦ୍ୱାପରରେ ଦ୍ୱାପରରେ ମାନ ରକ୍ଷା କଲେ ଏପଟେ ଲଜ୍ଜା ଦେଲେ କାହାର ମାନ ରକ୍ଷା କଲେ କାହାକୁ ଲଜ୍ଜା ଦେଲେ କୁରୁଷ ଭାରେ ଦ୍ରୌପଦୀର ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ରରୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କଲେ ବେଶ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 16,000ଙ୍କର ବସନକୁ ଚୋରି କରି ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେଲେ ଲଜ୍ଜା ଦେଲେ କହିବାର କଥା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କିଏ ବାମନ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନାଦି ପୁରୁଷ ବାମନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଚ୍ଛା ତ୍ରେତୟାରେ ତ୍ରେତୟାରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଦ୍ୱାପରରେ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କଳିରେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ହଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହଁ ପରମ ଦୟାଳୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ପରମ ଦୟାଳୁ ହେଲେ କି କେମିତି ହେଲେ ଜଣକୁ ମାରିଲେ ଜଣକୁ ତାରିଲେ ତାରିଲେ ଏ କେମିତି ପରମ ଦୟାଳୁ ହେଲେ କେମିତି ହେଲେ ହେଲେ ଆଗରୁ ତ ଆଜ୍ଞା କଥା ହୋଇଥିଲା ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଲା
प्रभु अभिशाप नेले चारि जुगरे जे भक्त भगवान कीर्ति रही गला निमंत्रण रक्षा करी प्रभु मोर लंकापुर को आसिले लंकापुर वैकुंठपुर हो गला लक्ष्मी ना एकत्र देखिए रावण वैकुंठ प्राप्ति अगुण विशारद भावुक मंडली शुणुले आपण को आज्ञा कल्याण करिवे प्रभु विभु निरंजन दोषा दोष थिले विभुद मंडली धीरे करिवे मार्जना निज झियो प्राय मनरे भाविण करिवे मते कल्याण उपस्थित थिबा पंडित मंडली समस्त को मरली मालो मौसी सर्वे एक स्वरे थरे दियो हुड़ा होरी सर्वे बोलन एक बार ले मन वृंदावन ये मन घासी ये मन बद्रीनाथ पूरी वाराणसी ये मन बद्रीनाथ पूरी वाराणसी ये मन बद्रीनाथ पूरी वाराणसी शोक बोले हमारे कृष्ण गिरिधारी आसिला सारी बोले हमारा धाम शक्ति संसरीला सारी बोले हमारा धाम शक्ति संसरीला सारी बोले हमारा धाम अति संतरीला सुख बोले हमारे कृष्ण सिरे मयूर बांधा सारी बोले हमारा धाम मोने तेले सारी बोले हमारा धाम मोने तेले सारी बोले हमारा धाम मोने तेले ये नेते नेते गाए रे नेते नेते गाए रे ये नेते नेते गाए रे नेते नेते गाए रे ये पदम मूलिया कन्हा नेते नेते गाए रे पदम मूलिया कन्हा नेते नेते गाए रे ये गलिंदी कोलिया कन्हा नेते नेते गाए रे ये राई विनोदिया कन्हा नेते नेते गाए रे ये जगत जीवन कन्हा नेते नेते गाए रे ये गोपीकर प्राण कन्हा नेते नेते गाए रे ये नेते नेते गाए रे नेते गाए रे ये नेते नेते गाए रे नेते नेते गाए रे ये नित्य भीरम कन्हा नेते नेते गाए रे गोपूजा धारण कन्हा नेते नेते गाए रे ये भजन करो रे नेते नेते गाए रे कीर्तन करो रे कीर्तन करो रे ये भजन करो रे भजन करो रे ये कीर्तन करो रे कीर्तन करो रे ये सीताराम सीताराम भजन करो रे राधे कृष्ण भजन करो रे सीताराम सीताराम भजन करो हरि बोल 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 सर्वे बंधु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् ओम शांति 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 सर्वे आनंद एक बार हरि बोला अनुष्ठान दीर्घ जीवे बोल आनंद एक बार हरि बोला एक बार हरि बोला आहुरी एक बार हरि बोला रुंडीभूत होइथवा समस्त जनता जनार्दन को हृदय रे
प्रभु मोर हरि प्रेम जागृत करम तो बोल आनंद एक बार हरि बोल